पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव में हिंसा के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि इतना शांतिपूर्ण नामांकन कभी भी बंगाल में नहीं हुआ। इसके साथ उन्होंने टीएमसी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की है। सारा बांग्लाते केंद्रीय फोर्स दाओ, बाम राम शाम और गुंडादेर किछु गुंडादाम এই চারটে পার্টি এক হয়ে রোজ গিয়ে গিয়ে লাগাচ্ছে। তৃণমূল চুল করছে, তৃণমূল রাম চিমটি দিচ্ছে, তৃণমূল শাম চিমটি দিচ্ছে, তৃণমূল দে চিমটি দিচ্ছে। আমি একটা চ্যালেঞ্জ করতে চাই আজকে আপনাকে, কোন রাজ্য আমাকে দেখান যে এত নমিনেশন পলিটিক্যাল পঞ্চায়েত যেখানে আছে, এত নমিনেশন কোনো দিন এত শান্তিপূর্ণভাবে কেউ দিতে পেরেছে কি না।